Ayan guys oh. Grabe guys ba. Yan. Lindot guys ba. Anto na sila guys. Doon na sila dong oh. Wala kate guys ba. Ano ba ni kate dre guys oh. Guys. The view dre. Sinong gustong maligo dyan guys? Dito lang guys. Ay, ito muna. Ito sa ini. G-Park. Karera mo sa G-Park maligo kayo. Gandang ano dito. Magandang yung dagat dito ba? Ano? Ganda naman oh. Asa? Nako. Pwede na ka. Talong na ba? Ay guys.